बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते 6 माह हो गए चैनल को, आपने मजाज न्यूज़ को वक्त ही नहीं दिया। जी आप जब दिल करे आप आएँ जी, हमारे दरवाजे खुले हैं जी आपके लिए। आपके पॉडकास्ट से बड़े लोग उठ गए हैं, बड़े पॉपुलर हो गए हैं। आपके ना बोलने से बहुत ज़्यादा लोग हिट हो गए हैं, तो बस देखें जी हर बंदे की किस्मत है। जो भी पॉडकास्ट का बाद में भी आया कहीं ना कहीं एक आध जुमला जरूर रखता है। नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। इतनी गहरी दोस्ती रजब भट्ट के साथ कैसे टूट गई, तड़क करके क्या हुआ ये? बहुत कुर्बत थी, असली दिन असली दोस्त जिस तरह होते हैं। क्या कोई लोगों ने गलतफहमी पैदा की? वो कहते हैं ना जी, एक कमान में दो तलवारें, कुछ ऐसा लोगों ने ना बना दिया था। उनकी अलग अलग सल्तनत थी ना, एक का टिकटॉक है, एक का यूट्यूब है। उनकी वालदा के साथ आपकी बड़ी अटैचमेंट थी। माँ सबकी साझी होती है। हर्ट तो इसी चीज़ ने उसको ज़्यादा की। वो गलती मेरी थी। एक रात अचानक सुबह उठे तो सब तरह आग के ऊपर कोई पानी डालता है ना, बैठ जाती है। जट और बट एकदम से अच्छे बच्चे बन गए। ये ट्रम्प कौन था जिसने इंडिया पाकिस्तान में बंद कराई जंग? एक कॉल हुई थी। माल पानी काफ़ी है, सियासत भी नहीं करनी। शादी कब करनी है? कोई बच्चे बाल बच्चा कोई कौन वारस? लब कुछ न कहे तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है। अंसर जट का जो एक स्केच है, लड़की कैसी हो जिससे शादी करनी है, जो वाइफ हो। तुसा भाईजान निकाह पढ़ाने कैसी लड़की चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिजाज न्यूज़ के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान शाकिर अब्बासी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये पॉडकास्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होने जा रहा है। आपने यहाँ देखा कि हमने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के पॉडकास्ट किए, क्रिकेटर्स के किए, पॉलिटिशियंस के। लेकिन आज का पॉडकास्ट काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए कि मैंने कभी सोशल मीडिया किंग का कोई पॉडकास्ट नहीं किया। थोड़ा सा आपको ये भी लगेगा शायद, लेकिन इसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है, क्योंकि जो आज को मेरे मेज़बान हैं इज़ अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ टिकटॉक। और क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि मिजाज न्यूज़ के CEO भी हैं, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट एक जर्नलिस्ट का, एक सोशल मीडिया स्टार के साथ है। CEO वाला कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप सोच रहे हैं कोई प्लांटेड पॉडकास्ट है, कोई जो है वो नूरा कुश्ती है, तो फिर आपको आपकी कसम ये पॉडकास्ट आपने पूरा देखना है। शुरू करें फिर? थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा टाइम लिया, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। 6 माह हो गए चैनल को, आपने मजाज न्यूज़ को वक्त ही नहीं दिया। जी आप जब दिल करे आप आएँ जी, हमारे दरवाजे खुले हैं जी आपके लिए। नहीं, खुले तो हैं दरवाजे, लेकिन पॉडकास्ट के लिए आपको बड़ी मुश्किल से राज़ी किया हमने। जी बस देखें, पॉडकास्ट से वैसे ही दिल उठ गया हुआ है, तो कोशिश यही करते हैं कि ना बोलें। नहीं, आपका दिल तो उठा है पॉडकास्ट से, लेकिन आपके पॉडकास्ट से बड़े लोग उठ गए हैं, बड़े पॉपुलर हो गए हैं। बस देखें जी, वो कहते हैं ना, लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहें तो अच्छा है। लेकिन आप चुप रहने वाले आदमी नहीं है ना, आप तो खाते ही बोलने का ही नहीं। लबों का तो कहा है आपने, ये माल पानी, ये महल, ये गाड़ियाँ, मुझे लगता है तो ये बोलने का। तो बोलने वाला अगर चुप हो जाए, मतलब अपनी रोजी को तो लात नहीं मार सकते आप। देखें, बंदे को नहीं बोलना चाहिए, बंदे के काम बोलने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये गाड़ियाँ, ये महल, ये बंदे का काम बोलता है। इसमें बोलने से काम बोला है ना, यही बात है ना, मैं लोगों को नहीं बताता। ठीक है, नहीं, जो आपने ये कह दिया ना कि मैं चुप हो जाऊंगा, तो हर जगह आप बोलते हैं, और अपने ही चैनल पे अगर चुप हो जाएंगे तो फिर ऐसे तो आपने ये बात की है ना कि आपके ना बोलने से बहुत ज़्यादा लोग हिट हो गए हैं, तो बस देखें जी हर बंदे की किस्मत है। हमने किसी को कोई हिट नहीं किया, लेकिन लोग ये बातें समझते नहीं हैं। मतलब नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में जितने भी, क्योंकि पिछले 6 माह हो गए मिजाज न्यूज़ को लॉन्च हुए, तो इस पीरियड में पुलों के नीचे से काफ़ी पानी बह गया। और हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम इशूज़ जिन पर आप सुनना चाहते हैं, जिस तरह एक रजब भट्ट, इनके पुराने, बल्कि दोस्त पुराने नहीं, अब भी दोस्त ही होंगे, लगता है अब दोस्त हैं, थे तो बहुत अच्छे, उनका इशू हुआ। फिर आपने रमज़ान में देखा कि एक जीतो पंजाब के नाम से बड़ा शो मिस्टर पतलू ने लॉन्च किया। और भी कुछ छोटी मोटी मामलात हैं जिसको पर आप सुनना चाहते हैं। 1200 करोड़ की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सो ये बात पे आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ये पॉडकास्ट पूरा इसलिए देखना है कि इसमें कोई लिहाज नहीं, ये मेरा रख रहे हैं ना ये मैं इनका रखूँगा। हम चाहते हैं कि एक जेन्युइन, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ आज बात की जाए। आपका ज़ाहिर चैनल पे भी बात करेंगे, चैनल का आगाज़ कैसे हो, लेकिन अपना थोड़ा सा बता दें कि आपका जो डिजिटल सफ़र है, अंसर जट मिस्टर पतलू कैसे बना, और फिर मिस्टर पतलू से सुपरस्टार। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आप इनको ये ना कहें कि आपने पूरा देखना है।
آپ جس بندے کا انٹرویو کر رہے ہیں نا تو آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہاں ہے. یہ اس بات میں ٹھیک وزن ہے, ہے اس بات میں تو وزن ہے. نہیں وہ ایک وہ امپریشن کہ یہ نہ چاہے کہ یار مسٹر پتلو آج اپنے ہی چینل پہ بیٹھ گیا اور دیکھیں کوئی جی پلیٹ میں ہمیشہ اپنے ہی چینل پہ لائیو آتا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر, ہاں یہ بھی میں ٹھیک لوگوں کے چینل پہ لائیو نہیں آتا. یہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے, تو مجھے 5 سال ہو گئے ہیں اپنے چینل کو پروموٹ کرتے ہوئے. تو ٹک ٹاک کا جو سفر ہے یا جو ہم کہہ لیں کہ جی ہم سوشل میڈیا کے چھوٹے موٹے انفلوئنسر کیسے بنے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ہم نے بہت محنت کی ہے, اس کے پیچھے کئی راتوں کا سفر ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے بندہ تھوڑا بہت فیمس ہوتا ہے. نہیں چیلنجز تو ہوں گے, سماجی چیلنجز ہیں, معاشی چیلنجز ہیں. کئی دفعہ آپ نے ویڈیوز بنائی ہوں گی, 20-30 ویوز آئے ہوں گے. کچھ بڑا ایک چیلنجنگ پیریڈ ہوتا ہے شروع والا, جس میں بندہ ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے, لوگ بھی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ذرا آپ دلچسپی بات سنائیں. دیکھیں میں نے سیریس نہیں ہونا, آپ سیریس ہو گئے. دیکھیں میں نے ٹک ٹاک جو ہے نا میں نے ویوز کے لیے نہیں بنائی. ٹھیک ہے, تو میرا ویوز لائک والا چکر نہیں ہے. میرا میں کسی ایک دوسرے پلیٹ فارم کا بندہ ہوں. میں ایک لائیو براڈ کاسٹ کرتا ہوں, میرا پیشن وہ ہے, تو میں اس کو لے کے چل رہا ہوں پچھلے 10 سال سے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دم سے بندہ نہ تو فیمس ہوتا ہے کوئی, اور نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے. اگر یکدم بندے کے پاس فیم آتا ہے وہ کچھ دن کے لیے آتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں اس چیز کو 5 سال سے سروائیو کر رہا ہوں. نہیں جب آپ نے ٹک ٹاک شروع کیا تو یہی تھا کہ ایک میرا فائنینشیل پلان یہی ہے, یہی میرا ذریعہ معاش بنے گا. دیکھیں کوئی بھی بندہ کام شروع کرتا ہے نا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اس سے ہٹ ہوں گا یا اس سے فلاپ ہوں گا. ٹھیک ہے, محنت کرنے والا بندہ کبھی بھی وہ یہ چیز نہیں سوچتا. محنت تو کھوتا بھی بڑی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا اللہ پہ یقین تھا, اس لیے میں نے یہ کام نہیں چھوڑا براڈ کاسٹ والا. میں پچھلے 10 سال سے میں نے مختلف جتنے بھی پلیٹ فارم تھے اس پہ میں نے براڈ کاسٹ کی. تو اگر میں کہتا تو میں چھوڑ سکتا تھا, لیکن میں نے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں جدھر میں نے کام نہیں کیا. تو یہ ٹک ٹاک جو ہے اس پہ میں تھوڑا میرا لک چل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا. تو آج اگر کیمرہ مجھے نہ مانتا تو مجھے دنیا نہ مانتی. ٹھیک ہے, ہر بندے کو کیمرہ نہیں مانتا, جس کو کیمرہ مانتا ہے اس کو پھر دنیا مانتی ہے. یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں, یہاں بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. جی یہ جب لائیو جانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا, جس طرح میں آج اگر انٹرویو آپ کا کر رہا ہوں تو شاید میں تھوڑا بہت تیار ہو کے آیا ہوں. میں نے اپنا ایک اسکرپٹ بنایا ہے, کچھ سوالات لکھے ہیں, کچھ پلان کیا ہے. جی آپ جب بولتے ہیں تو کیا آپ بھی کوئی پہلے سے تیاری کر کے جاتے نہیں ہیں؟ جی دیکھیے جی, ٹک ٹاک لائیو جو ہے, لائیو کوئی بھی براڈ کاسٹ ہے, اس کے لیے آپ کو پلان نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ وہ اس سے آپ کٹ نہیں کر سکتے. جو آپ ولاگنگ کرتے ہیں یا آپ کو ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اس سے آپ کٹ کر سکتے ہیں. یہ جو لائیو براڈ کاسٹ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ آپ کے منہ سے نکل گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے بندے کو بولنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اس لیے ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا کہ ہم نے آج یہ بات کرنی ہے, آج وہ بات کرنی ہے. ایسا کوئی بات نہیں ہوتی. جس چیز میں آپ کو کٹنگ کا یا اس کو ایڈٹ کرنے کا آپشن ہو, اس کے لیے زیادہ آپ کو محتاط ہو کے بولنا پڑتا ہے. پہلے سے زیادہ ایک فریم میں بنانی پڑتی ہے دماغ میں کہ یار اس کے ارد گرد جانا ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت کو سوچتے ہیں کہ آج کی لائیو میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے یا یہ 2-4 جملے میں نے کیچی بولنے ہیں. ایسا ہوتا ہے, وہ اگر کوئی لائیو کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی کسی کی صلح کروانی ہو تو اس طرح کا صلح تو کم کروائی ہیں آپ نے, لڑائی جھگڑے زیادہ کرائے ہیں. دیکھیں جی وہ تو دیکھیں, دنیا میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کے سجن بھی ہوں گے, آپ کے دشمن بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دوستیاں یاریاں بھی ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ اسکرپٹ یہ ہوتا ہے, جو اگر کسی کی صلح کروانی ہے تو اس موضوع پہ بندہ کو پلان کر کے آیا ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے یا کسی کی صلح کروانی ہے, یہ پلان ہوتا ہے. ادروائز کوئی ایسا پلان نہیں ہوتا کہ آج ہم نے لائیو اس مودے پہ چلانی ہے یا اس موقع پہ چلانی ہے. ہم لائیو آن کرتے ہیں, سیدھا جا کے اپنے میچز وغیرہ کھیلتے ہیں. نہیں ظاہر ہے آپ کو, اب ظاہر ہے ملینز آف پیپل آپ کو فالو کرتے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو لوگ فالو کرتے ہیں اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے, جین زی ہے. اور جب آپ ایک تو آپ بندہ اپنا کام شروع کرتا ہے, جب لوگ فالوور آ جاتے ہیں تو پھر کچھ ذمہ داری بھی فیل ہوتی ہے, یار مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, پیسے تو میں کما رہا ہوں. جی کوئی ایسا بھی خیال آتا ہے کہ یار ان کو ایجوکیٹ بھی کریں, تھوڑی سی تربیت بھی ہو جائے ان کی, کیونکہ اکثر ٹک ٹاکرز پہ یہ چھاپ ہے کہ یہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. آپ کے حوالے سے بھی پہلے یہی تاثر تھا کہ جو ہے وہ بےہودہ باتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو جو ہے ولگیرٹی کی طرف لایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کوئی بہتری, کوئی ذمہ داری فیل کرتے ہیں آپ؟
देखिए जी, जितने भी टिक टाकर हैं, मैं इवन कि मैं अपनी बात ज़्यादा पहले करता हूँ। मुझसे भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो मैं नहीं करना चाहता था। रिग्रेट है उनका? जी, ये जो बैड लैंग्वेज यूज़ होती है टिक टाक के ऊपर, मैंने भी पीछे की है। तो मैंने अपने चाहने वालों से अपोलोजाइज़ भी किया, ठीक है, और अब मैंने अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगी कि ये चीज़ें नहीं अच्छी। मेरे दोस्तों ने, इवन कि वो पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि आपने ये बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आपको फैमिलियाँ देखती हैं, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। यंग खून है हम तो, सम टाइम हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिस पे बाद में बंदा पछताता है कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इस चीज़ का दुख है, बाकी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस चीज़ का दुख हो कभी हमें। लेकिन तासुर ये भी है ना कि अगर वो आप मुतनाज़ा बातें ना करें, कोई वल्गैरिटी ना आए, कोई पनिशमेंट ऐसी ना हो, तो व्यूज़ ही नहीं आते, लोग जुड़ते नहीं नहीं हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस पे शुरू कोई में। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी वो बातें कर रहा हूँ जिस पे लोगों को त्राज है कि मैं कुछ बैड लैंग्वेज यूज़ की, कभी मुंह से गुगाली निकल गई, इस बात का मुझे दुख है। वरना मैंने कोई ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं कराई किसी को, कि किसी लड़की से या किसी ऐसे बंदे से, तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं कभी लेकिन किया। आपके वो दोस्त ही हैं उनमें बहुत सारे जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो मना शना नहीं करते उनको? देखें जी, समंदर जिनके में आप कहते हैं ना बहुत सारे कराता हूँ, तो जी मैंने कहा कोई थोड़ी जी जी जरा जी जी, हर समंदर में हर तरह की मछली है, ठीक है, समंदर में हर तरह का जानवर है, ऐसे ही दुनिया में हर तरह का इंसान है, ठीक है, हर फील्ड में हर तरह का इंसान है। पांच उंगलियां एक जैसी नहीं है, तो तुसी खिंच के अगर उन्होंने एक जैसा करना तो वो खराब हो जानी है। नहीं, मैंने ठीक है, जितना एनालाइज किया है देखिए मैं बोल सकता हूँ, हम्म, माँ बाप भी घर में बच्चों को समझाते हैं, कोई पुत्र हाफिज कुरान बन जाता है, कोई पुत्र टिकट बन जाता है। ये किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है। किसी ने पैसे इज्जत के साथ कमाने होते हैं, कोई लानता लेके कमाता है, ठीक है, किसी के पास फेम जो है वो इज्जत वाला होता है, कोई बंदा लानते लेके भी फेम ले लेता है। ठीक बात है। लेकिन ये जो वो लानते ले रहे हैं या जो वो कंट्रोवर्शियल देखिए जी, कंटेंट मैं बना रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह उनका फेम लेना ही है ना। देखिए अगर आपकी ये लाइन नहीं थी तो जी, आपने वायरल होने के लिए, आपने फेम लेने के लिए फिर क्या, कौन सा रूट लिया? देखिए जी, मेरा फेम लेने के लिए कोई ऐसा रूट नहीं है। ना तो मैंने किसी को गाली दे के फेम ली है, ना तो मैंने किसी के साथ कंट्रोवर्सी बना के फेम ली है। अभी रिसेंटली मेरा अकाउंट बैन हुआ है, मैं किसी के साथ कंट्रोवर्सी बना लेता हूँ। अभी मुझे ऐसे फॉलोवर ही नहीं चाहिए मेरी जान, कि मैं कंट्रोवर्सी के साथ फेम लूँ या मरोना दोनों लूँ। मेरे पास अगर 10,000 फॉलोवर है ना, वो मुझे चाहते हैं। तो वायरल होने की हिकमत अमली क्या थी आपकी, वो बताया ना। वो जो देखिए, जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि मिस्टर पतलू को किस चीज़ ने मिस्टर पत्तू बनाया ताकि वो कोई देखने बहुत वाला। सारी रातें डिपेंड है इसके ऊपर, बहुत सारी मेहनत है इसके ऊपर। जो मिस्टर पतलू ऐसे नहीं बन गया, रातों रात उठ के मिस्टर पतलू बन गया। मिस्टर पतलू के पीछे 10 साल की रातें हैं। लोग तो कोई एक बातें, दिन क्लिक हुआ ना जाके। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। एक दिन कैसे क्लिक कर सकता है बंदा, ठीक है, एक दिन कभी भी नहीं क्लिक होता मेरी जान। एक दिन के लिए पीछे बहुत सारी रातें आपको जागनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके बंदा स्टार या मिस्टर बनता है। ऐसे थोड़ी मिस्टर बन जाता है। अब देखें, मेरी ये इतनी तमाम रातों का जो सफ़र था वो किसी ने नहीं देखा। जब मेरी ज़िंदगी में दिन चढ़ा, उजाला हुआ, वो हर बंदे को नज़र आ गया। चंद चढ़ता है तो सारा जग दिखता है ना जी। जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜਦਾ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ज़ाहिर है, आपने बात की कि ज़ाहिर है मेरे से हुई हैं, जी। माजी में मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ बातें ऐसी हुई, तो जो मनफी रद्द-ए-अमल फिर लोगों ने दिया, उसको कैसे हैंडल किया? मनफी रद्दमल लोगों ने नहीं दिया। कुछ ऐसे दोस्त यार थे जिन्होंने मुझे बिल्कुल मना किया, जैसे कि पीछे भी मेरे दोस्त बैठे हैं। उन्होंने कहा भाई जट, ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती, आपने ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। उसके बाद कुछ मेरे अगेंस्ट ऐसे पॉडकास्ट भी हुए, कुछ ऐसी बातें भी हुई। पहले मुझे लगा कि मेरी मर्ज़ी है, मैं सही कर रहा हूँ। फिर मेरे जहन में आया कि यार देखें, मुझे यूथ फॉलो करती है, दोस्त यार भी मुझे कह रहे हैं, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी लाइफ के ऊपर जो लड़कियां डांस करती थी वो पनिशमेंट ही मैंने कट कर दी। मैंने कहा मेरे जितने भी लोग हैं मुझे फॉलो करते हैं, उनको अगर अच्छा नहीं लगता तो इस चीज़ को मैं डिसमिस करता हूँ। तो मैंने चीज़ ख़त्म कर तो दी ये थी। जहन में नहीं आया कि इस चीज़ को मैं डिसमिस करूँगा जी तो मेरी फॉलोइंग कम होगी, मेरे वो जो एक एंगेजमेंट है लोगों की वो कम होगी, क्योंकि लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे यही कुछ देखना पसंद करते हैं। मतलब कई वीलॉगर हैं जिन्होंने शायद अपनी वो सुहाग रात की वीडियो ना दिखाई हो, जी जी बाकी उनके घर की हर चीज़ आती है सामने।
تو یہ دیکھیں خوف نہیں آتا یار کہ میں جب یہ چھوڑوں گا تو پھر میری اپنی جو پاپولیرٹی ہے یا میری انگیجمنٹ ہے جو وہ بھی کم ہوگی؟ بالکل ایسا نہیں ہوا. جو ہمیں گفٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یا جو ہمیں لوگ دیکھتے ہیں وہ سیم ہی ہیں. تو میں نے اس کے بعد کوئی 8 مہینے میں نے براڈ کاسٹ کی ہے امریکہ میں بیٹھ کے. تو میرے فیم میں یا میری فین فالوئنگ میں کوئی فرق ایسا نہیں پڑا, نہ کوئی ایسا سسٹم ہوا ہے, مجھے ایسا کچھ نہیں لگا. تو اگر اس میں اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوامی رد عمل کو فیل کرتے ہیں دیکھیے کسی میں بات پہ جب عوام رد بالکل عمل دیتی ہے تو اس کا بالکل دباؤ لیتے ہیں؟ میں دباؤ نہیں لیتا. میں ان کا یہ لیتا ہوں ان کو کہ وہ میرے دوست یار ہیں سارے جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اگر کوئی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے چاہیے اس چیز کو ٹھیک کرنا, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی بندہ سپر سٹار بنتا ہے. وہی لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ان کی بات نہیں ماننی تو پھر آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نیچے دل بنا کے بھیجتے ہیں آپ کی براڈ کاسٹ کے اوپر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نیچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. فیم دونوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی عزت کرتے ہیں ان کے پاس بھی فیم ہے, نیچے لوگ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں, لوگ تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, آپ نے اپنی جو عوام ہے ان کی بات ضرور ماننی ہے, کیونکہ وہ آپ کو فالو کرتی ہے, وہ آپ کو میڈیا کے اوپر زندہ رکھتی ہے, وہ آپ کی تصویریں وغیرہ شیئر کرتی ہے, آپ کی ویڈیوز ایڈٹ کرتے ہیں, مطلب کہ مارکیٹ میں ان رکھتے ہیں آپ کو. کی تو کرتے ہیں ساتھ, دوسروں کی بھی برا حال کرتے ہیں. تو میں ذرا ڈر بھی رہا ہوں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ کسی فین نے جی جی کوئی ایسی ڈیمانڈ کر دی ہو, لائیو کر دی ہو, ویسے کامنٹ میں کی ہو, جس پہ بہت ہنسی آئی ہو یا واقعی بہت غصہ آیا ہو, کچھ ایسا واقعہ, کچھ چٹکلا سا فین یاد کے ہے؟ اوپر غصہ تو نہیں آتا لیکن ہنسی آتی ہے سم ٹائم. ٹھیک ہے. کچھ ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو کوئی ایک بات کوئی ذہن میں آ رہی ہو؟ بس ایسی ہوتی ہیں. ادھر فینس وغیرہ آتے ہیں تو ایک فین آیا تھا تو ادھر کہتا ہے جی میں نے آپ کے پاس کام کرنا ہے. میں نے کہا یہ جو لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں ان کو پھر میں چھٹی کرا دیتا ہوں. کہتا پھر مہربانی ہوگی ان کو کرا دیتے مجھے رکھ لیں پھر. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو یہ ایسی کچھ سم ٹائم بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو اور کوئی کیونکہ آپ کی ظاہر باتیں مشہور ہوئی, جملے مشہور ہوئے, کون سا آپ کو بہت پسندیدہ ڈائلاگ ہے یا بار بار فالوور کہتے ہیں یار مسٹر پتلو یہ والی بات دوبارہ دہرائیں, جس کے زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے؟ دیکھیں جی یہ تو پوری ٹک ٹاک جانتی ہے. اگر تو اس بات کو کوئی بندہ ڈینائی کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ میرڈ کے اوپر بات کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو ڈائلاگ ہم نے نکالے ہیں نا, یہ شیر کیا بچیا, شیر دیا پترا, یہ صرف جٹ دے ڈائلاگ نے. آج پوری دنیا مار دی ہے. جنہیں ہوسٹنگ کرنی انہیں ڈائلاگ مارنا ہی مارنا ہے. ٹھیک ہے. اٹھ تیریاں کھیڈاں, آیا وچ میدان دے شیر دا پتر, یہ ساری جتنے بھی ڈائلاگ ہیں نا یہ میرے ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے ٹک ٹاک کے اوپر پنجابی کو پروموٹ میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے ہوسٹنگ سکھائی ہے. ٹھیک ہے. آج لوگ بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرن انہوں نے زندگی جٹ آیا تو انہوں نے پیسے کا منہ ویکھیا. نہیں وہ میری بلی میری میاؤں والا بھی چکر ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میری وہ بلی دیکھ کے پھر کیسا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے باتیں کی ہیں. انے نو جدو سوٹی لبھی انہیں پہلا سوٹی سٹی ہے. جدو بھی انے نو اکھا لبھی ہیں نا انہیں پہلا سوٹی سٹی ہے. ٹھیک ہے. تو وہی گل ہے بھی اج انہیں آخیا اپنی اڑن تے مان کرنا, تینوں تے اڈنا بھی سکھایا سا. ٹھیک ہے. باقی کوئی ایڈا فرق نہیں پیندا مینوں انہاں چیزاں دا. اسی بھی جڑے بندے نال بھی چلے ہیں نا دلوں ہی چلے ہیں تے اللہ دے فضل نال کدی بھی کسی دا برا نہیں سوچیا, نہ سوچنا کدی. جس چینل تے اسی بیٹھے ہیں مزاج نیوز, جی مزاج نیوز لانچ کرنے کا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, یہ خیال کیسے آیا؟ ایک بندہ خود جو ڈیجیٹل, اس کو کسی شاید چینل کی ضرورت نہیں ہے, اس کی اپنی ریچ بڑی ہے, اس کی اپنی فالوئنگ ہے, پھر اس طرف کا رجحان کیسے آیا کہ یار کوئی نیوز چینل بھی ہو, کوئی اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہو؟ دیکھیں جی سوری ٹو سے یہ بات تو مجھے شاید کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اصلی اور اوریجنل بات لوگوں تک نہیں پہنچتی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا پلیٹ فارم بھی ہو جو عوام کی بات آگے تک پہنچ سکے, تاکہ ہم تو اپنی لائف میں بیزی رہتے ہیں, تو ایسا پلیٹ فارم بھی عوام کو مہیا کرنا چاہیے کہ عوام کی آواز جو ہے نا گورنمنٹ تک پہنچ سکے اور لوگوں تک پہنچ سکے. اس لیے یہ اس کو ہم نے بنایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان 6 ماہ میں
चैनल अपनी लाइन पे ठीक जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है जी, जितना इसको जाना चाहिए था उतना जा रहा है। तो देखिए, जब बंदा काम स्टार्ट करता है ना, बंदा कहता है जी वो भी मेरा यार है, वो भी मेरा सज्जन है, वो भी मेरा यार है, उन्हें क्या मुश्किल पई तो पता लग्या यार किहड़े ने। ठीक है, तो ये दुनिया ਨੂੰ पता ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਬਸ मैं बस ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ होना बंदे ਨੂੰ कि हमने किसी के साथ ऐसा नहीं किया लेकिन हमारे साथ होता है। जब चैनल लॉन्च हुआ, आप अता तारर वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, ज़ाहिर है नॉर्मली जब मीडिया हाउसेस लॉन्च होते हैं तो वज़ीर इत्तलात ही आता है। जी जी, वो बड़ी ज़बरदस्त हुई, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पे लाइव थे, बड़ी अच्छी लॉन्चिंग हुई। ऐसे ही है। उसके बाद से एक पूरा प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ हुआ, एक ट्रोलिंग हुई। शहबाज गिल ने अमेरिका में बैठ के वीलॉग कर दिया, अगले दिन इमरान रियाज ने कर दिया वीलॉग पतलू के खिलाफ के। जी जी, हुकूमत ने इमरान खान के मुकाबले में एक टिकटॉकर को लॉन्च कर दिया है। वो जो ट्रोलिंग थी, वो जो एक आपकी अपनी भी वाबस्तगी ज़ाहिर है किसी तरफ रही होगी अब भी, उसको अगर एक साइड पे रख के वो जो एक रद्द-ए-अमल आया उसको क्या पॉजिटिवली देखते हैं या वाकई वो बिल्कुल ही बेसलेस बातें थी? देखिए सबसे पहले तो मैं उन तमाम जितने भी चैनल थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिस दिन हमारी लॉन्चिंग हुई जिन्होंने आके लाइव ये सारा कुछ इवेंट किया, और जो हमारे मिनिस्टर हैं तारड़ साहब उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रोलिंग की बात रहा कि पहले नंबर पे तो मैं इनको कुछ नहीं समझता, सीधी सी बात है। शहबाज गिल को तो आपने बड़े जवाब जी दिए मैंने बिल्कुल जवाब दिए हैं। देखें जी, और आप मतलब दोनों उसमें थे भी अमेरिका में। मैं बताता हूँ, मैं अमेरिका में था। देखें जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने खान के नाम पे व्यूवर लिए हैं, खान के नाम पे व्यूज़ लेते हैं ये बंदे। ठीक है, ये शहबाज गिल की अपनी क्या वर्थ है, ये मुझे बातें करेगा, वजारतें इसने ली खान से। ठीक है, ये मुझे बातें करेगा, मैंने क्या वजारत ली है, मैंने किसी का नाम यूज़ किया है? मैंने तो अपना नाम यूज़ किया भाई, मैंने तो अपने व्यूवर, मेरी तो अपनी व्यूवरशिप है, मैं तो अपने दम पे इधर तक आया हूँ। ये लोग मेरे ऊपर बातें ऐसे करते हैं, ये वजारतें इन्होंने खान से ली, नाम उसका यूज़ करते हैं, तो बैठे अमेरिका में जाके हैं। लेकिन शहबाज गिल ने मार भी खाई है। देखिए मार खाई है, बिल्कुल खाई है। देखिए जी, ये पता क्या करते हैं, मैंने पहले भी ये बात की थी, अभी भी बात करूँ। देखिए जो भी है, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ठीक है, पाकिस्तान फर्स्ट, बिल्कुल पाकिस्तान फर्स्ट है, इसलिए फर्स्ट है कि हम पाकिस्तानी हैं। इन्फ्लुएंसर का हक ये बनता है कि वो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, ना कि किसी पार्टी को। ठीक है, तो हमारा हक ये बनता है कि हम पाकिस्तान की बात करें। तो ये लोग पता क्या कहते हैं, ये लोग कंट्रोवर्सी इसलिए बनाते हैं, कभी किसी पार्टी की बात कर देंगे, कभी किसी पार्टी की। तो हम हैं पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तान की बात करनी है। जब भी कोई बात हुई है हमने पाकिस्तान की बात की है और हमेशा करते रहेंगे। ये लोग पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान आना कोई नहीं, इसलिए ये पाकिस्तान के नौजवान के लोगों को लड़ाते हैं आपस में, उनको गलत मैसेज देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जंग लगती है, एक दूसरे को ट्रोलिंग करते हैं। बस इनका यही काम है, इनके व्यूवरशिप आती है इनको, उधर से इनका रोज़ी रोटी चलती है। इसलिए मैं इनको कुछ नहीं समझता। जो बंदा मेरे सामने बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आता है, बिल्कुल हम उससे प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन इनका ये हक नहीं बनता था कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी तनकीद करते। ये इनका ये हक बनता था कि पाकिस्तानी है, हमारा भाई है, उसने अगर प्लेटफार्म बनाया है तो भाई उसको अप्रीशिएट करते हैं। तो फिर इन्होंने कहना सी तुसी आ जाना सी। लेकिन उसका एक बैकग्राउंड था ना। आप एक पॉडकास्ट, जो एक बड़ा बंदा आपके पॉडकास्ट से मशहूर हो, उसमें आपने एक हिंट दे दिया लंबे जो बड़े देखिए जी, वो उसको लोग करेक्ट करते हैं ना, आप नहीं समझते वो मैंने गलत बात कर दी थी? देखिए मेरी बात सुने, हर बंदा कोई ना कोई बात पकड़ता है। ठीक है, हर बंदा कोई ना कोई बात पकड़ता ही पकड़ता है। तो मेरा इससे यही है कि वो उसको करने दो, जितनी बातें वो कर रहा है। उसका भी पॉडकास्ट मैं करूँगा खुद। उसने बोला ना क़यामत तक टाइम है, आपका टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह हम जल्दी आ रहे हैं आपके पास भी। तो सवाल बड़े तगड़े हैं, तो तुसी भी तगड़े हो जाओ ज़रा। नहीं, वो ज़ाहिर है वो पॉडकास्ट के बाद उसको फेम तो मिला, देखिए लेकिन उसके ज़हन से मिस्टर पतलू निकल नहीं रहा। जो भी पॉडकास्ट का बाद में भी आया, कहीं ना कहीं एक आध जुमला जरूर नहीं, रखता है उसमें। वो नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, नाम तो मुझे खुद भी सही नहीं आता। नाम लेना नहीं है ना, क्योंकि देखे पता की गल है, हुण गल कईयां नूं बुरी लगनी है। ठीक है, जो पुत्र जवान हो जाण ना, वो अब्बे दा नाम भुल जांदे ने। ठीक है, नाम नहीं लेना। जो अब्बे दा ही नाम भुल गए तो फिर बेनाम ही रह गए ना पीछे। निक्के दा अब्बा। ठीक है, फिर की कहोगे तुसी? ये गल्लां होंदियां ने मेरी जान, जिन्ना फड़ के चलना सिखाया होवे, जिन्ना दी वजह तो तुसी
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਦਾ, ਜਿਸ ਬੂਹੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਾ ਹੋਏ ਉਸ ਬੂਹੇ ਟੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। लेकिन उन रिजक अगर किसी ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ अभी भी वो नाम नहीं लेता या हिंट लेके कोई काम चला रहा है, चलाने देना क्या है, देखिए किसी का भला हो रहा है। मेरा तो इससे कोई नहीं है, 120 दफ़ा करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। मैं पाकिस्तान होता हूँ तो कहते हैं जी तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर होता हूँ तो कहते हैं तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते। इसी चक्करों में मैं 5-6 टिकटें ज़ाया कर बैठता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ भाई, मेरा मैसेज सबको यही है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं आऊँगा भी, मैं जाऊँगा भी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको बात रखे। तो मेरी फ़िलहाल किसी बंदे के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना मैं बनाना चाहता हूँ। अगर मैं कंट्रोवर्सी बनाऊँगा तो लोग ये कहेंगे कि देखिए जी इसने फॉलोवर के लिए कंट्रोवर्सी बनाई है, इसका अकाउंट बैन हुआ है, तो लोग इसको फॉलो करेंगे। मुझे इस तरह के फॉलोवर नहीं चाहिए जो मैं किसी के ऊपर कुछ बातें करके बोलूँ या इस तरह का कोई बात करूँ। नहीं, कंट्रोवर्सी अब बनाए ना बनाए, कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट तो करती है। जी, अब वो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद तो नहीं कर सकता। देखिए जी, मैं अब अपनी बात बताऊँ ना तो मेरा इन चीज़ों से दिल भर गया हुआ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई मुझे अब बात करे ना कोई, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी। नहीं, उसकी शो में आप पे फितनातुल हिंदुस्तान का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, मेरा ख्याल है मतलब किसी भी बंदे के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। देखिए जी वो तो कैसे इसको जाने दिया जा सकता है? मैं नहीं जाने दे सकता कभी भी। लेकिन आप कहते हैं कि करने इसके दो। ऊपर ना 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 इसके ऊपर देखिए जी, इसके ऊपर अमल दरामद हुआ है, उसको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। हमारी हमने तो लड़ाई कोई- एक मिनट जी, एक मिनट, हमारी जो बात है वो मीडिया के ऊपर ख़त्म हुई है। हमने मीडिया के ऊपर किसी को एक दूसरे को कोई बात नहीं करनी। अगर तो वो बंदे आगे अपनी बातों को ये चीज़ें कहते हैं कि हमने वैसे बोल दिया है, वो एक अलग बात है, नहीं तो उनको प्रूफ करना वैसे पड़ेगा। तो नहीं बोला जिस तरह देखिए उसको देखिए बार मैं बार बताता उसको। हूँ, इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन आपने कोई नोटिस दिया, बिल्कुल नोटिस नहीं है, चले गए या प्लान कर रहे हैं? प्लान नहीं, उसी दिन चले गए थे। ओके, उसका जवाब आया कोई? जी जवाब आएंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने इस चीज़ को देखिए जी, ये एक बंदे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, किसी की इज्जत व्यवहार कर देना, इस बात के किरदार कह देना पाकिस्तान का, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हमारी तो अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। हम इस मिट्टी के साथ वफादार हैं, हमने कभी इस मिट्टी का सौदा नहीं किया, ना कभी करेंगे। हमारी इस मिट्टी के साथ बड़े नौजवान जुड़े हुए हैं। पता है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए जी, आपने वो बात की ना ये शहबाज गिल वाली, इनका बेसिकली एक मकसद है, ये नौजवान को मुल्क के अगेंस्ट कर रहे हैं। अगेंस्ट कैसे कर रहे हैं? पहले आप हमारे दौर में ऐसा होता, जब हम बच्चे होते थे, हम क्या करते होते थे, कभी भी कोई फौजियों की गाड़ी गुजरती है तो हम सलाम करते होते थे। आपने कभी किया है? करते होते थे ना जब छोटे होते थे। बिल्कुल करते थे। अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि अब वो जो नौजवान नस्ल आ रही है ना, उनको अगेंस्ट कर रहे हैं अदारे के खिलाफ, दफाई अदारे के खिलाफ, जी। फौज के ये खिलाफ। बाहर बैठ के ना ये इनके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो हमारी जब भी कोई बात होती है, हम अपने मुल्क के साथ स्टैंड लेते हैं, अपनी फ़ौज के साथ हम स्टैंड लेते हैं। तो ये बंदे इस तरह, जब कोई ऐसी बात होती है, ये बंदे क्यों नहीं बोलते? हम बोलते हैं। ये जो अभी इंडिया के साथ हमारी जंग हुई पिछले मई में, तो मैंने जवाब दिया ना। देखिए जी, मैं जब तक मीडिया के ऊपर हूँ, मीडिया की जंग ये हमारे से नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं हम जीतने देंगे। लेकिन आप कैसे सोशल मीडिया पे देखो ना, 1.5 अरब मुल्क आबादी का मुल्क है, वहाँ भी उर्दू पंजाबी बोली जाती है। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर तो बात करने से इसलिए घबराता है कि बहुत बड़ी फॉलोइंग चली जाती है। आई डोंट केयर, मेरी अगर फॉलोइंग पाकिस्तान की बात करने से जाती है, मैं इस फॉलोइंग को अपनी जूती की नोक पर रखता हूँ। मैं ऐसी फॉलोइंग डिज़र्व ही नहीं करता जो मैं पाकिस्तान की बात करूँ और मुझे लोग अनफॉलो कर दें। मुझे 150 दफ़ा अनफॉलो करें, मैं पाकिस्तान की बात करता रहूँगा, हमेशा करूँगा, ठीक है। मैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस हूँ और हमेशा रहूँगा। हमने कभी सौदा किया है, ना कभी करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं, हम उसका भरपूर जवाब देंगे और उनसे हिसाब भी लेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए और हम बात ना करें। नहीं, आपने कहा इल्ज़ाम लगा, फिर लीगल नोटिस चले, वो तो एक कानूनी जंग हाँ चल जी रही जी, है। बिल्कुल लड़ाई हमारी मीडिया के ऊपर जो है ना, बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि किसी की फैमिली को गाली गलौच ना हो, और ना हम किसी की फैमिली को गाली गलौच करने देते जो हैं। नोटिस है वो एंकर को गया था या उस प्रोग्राम में जो मेहमान था उसको भी गया था? भाई सबको गया है। सबको गया।
جن لوگوں نے بولا ہمارے پاس یہ پروف ہے، بالکل پروف دیں بھائی. جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، ٹھیک ہے، نہ اسی گاجراں کھادیاں نہ ساڈے ٹھڈ چ پیڑ. اتنی گہری دوستی رجب بٹ کے ساتھ کیسے ٹوٹ گئی تڑک کر کے؟ کیا ہوا یہ؟ تھوڑا مجھے پتا ہے آپ نہیں بات کرنا چاہتے، لیکن میں چاہتا ہوں کر دیں بات، تھوڑی سی کر دیں. چلیں دیکھیں سننا میں چاہتے ہیں لوگ نا، بالکل اس کے سننا بعد آپ چاہتے کہیں ہیں. بولے نہیں ہیں. دیکھیے جی بات رجب بٹ کی جو ہے نا یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہی کہیں اس چیز کو. میں نے آپ کو بہت کلوز دیکھا ہے، میں اگٹھا آپ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے تھوڑا سا، میں بھی اس لیے بہت بہت قربت تھی. صحیح نہیں، اصلی نسلی دوست جس جی طرح جی ہوتے ہیں ایسے اس ہی. طرح کا ایک تھا. تو یہ کیا کوئی لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی، باہمی غلط فہمیاں تھی، یا واقعی کوئی اتنی غلطیاں ہوئی کہ چلنا مشکل ہو گیا تھا؟ نہیں چلنا مشکل نہیں ہوا. چیزیں یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا جی ایک کمان میں دو تیر نہیں رہتے، یا ایک کمان میں دو تلواریں. کچھ ایسا لوگوں نے نا بنا دیا تھا. کلیش آف ٹائٹین ہے، دو سپر سٹار ٹکرا نہیں رہے میں ہیں. بتاتا ہوں، ایسا میڈیا کے اوپر چل رہا تھا. ہم، ٹھیک ہے، تو میڈیا کے اوپر یہ چل رہا تھا کہ مسٹر کنگ ہے، کچھ کہہ رہے تھے رجب بٹ کنگ ہے. لیکن دونوں کی الگ الگ سلطنت تھی نا، میں ایک کا بتاتا ہوں ٹک ٹاک ہے، ایک کا یوٹیوب ہے. ہاں جی میں ایک بات بتاتا ہوں. اب کیا ہو رہا تھا اس میں، وہ کہہ رہے تھے یہ ٹک ٹاک کا بادشاہ ہے جی، دوسری طرف جی ہے جی یوٹیوب کا بادشاہ جی. اب ہو کیا رہا تھا، بادشاہ دونوں گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کی ماں بہن کو گالیاں پڑ رہی ہیں. بھائی جان بادشاہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف جی ٹک ٹاک کا بادشاہ، ایک طرف یوٹیوب کا بادشاہ جی. گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ مسٹر کی ماں کو. کس کو پڑ رہی ہیں؟ رجب کی اماں کو. نہ وہ نکلوا رہا تھا نہ میں نکلوا رہا ہوں. تو اس کے بعد جو پھر میں نے ایک دو دفعہ بات کی اس بارے میں کہ یار جی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ نہیں، ایک دو کہا بار نہیں بات کی، بہت ہیٹنگ، روز نیا کٹا کھلا ہوتا تھا. نہیں میں نے باتیں کی. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح لڑائی بڑھے، اور نہ میں ابھی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح. دیکھیں پھر پتہ کیا، وہ اس طرح کا افیکٹ ہوتا ہے کہ یار پہلے یہ اکٹھے تھے، کچھ لوگوں نے اس چیز کو بھی پلان لیا کہ یہ چیز بھی پلان ہے ان کی، آپس میں صلح فالوئنگ لینے کے لیے. فالوئنگ. اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان پورا آپ کو جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے. اس سے آگے آپ نے کیا فیب لینا ہے؟ یہ چیزیں سب جھوٹی ہوتی ہیں کہ ہم پلان کر کے یہ چیزیں کرتے ہیں. نہ تو اس کو کوئی پلان کی ضرورت ہے، نہ مجھے ضرورت ہے. وہ اپنی جگہ پہ فیمس ہے تو اس کو بھی پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں، مجھے بھی دیکھتے ہیں. مجھے اگر کوئی کم دیکھتے ہیں یا اس کو کم دیکھتے ہیں، اس چیز کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اس کا نظام چل رہا ہے، میرا بھی چل رہا ہے. تو پھر جب ہماری یہ ہوئی تھوڑی سی، کچھ لوگوں نے طول دے دیا اس بات کو، جی شاباش شاباش جی فلانا کہیں گے، جی فلانا کہیں گے. میں تو یہی کہتا ہوں بھی اچھی بات ہے، اب اس چیز کو ختم ہو گیا. بس کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں نہیں، پڑنی آپ کا تو چاہیے. گھر آنا جانا تھا، آپ کی والدہ، ان کی والدہ کے ساتھ آپ کی بڑی اٹیچمنٹ تھی. ابھی بھی ہے. میں کبھی بھی اس چیز سے کبھی بھی ڈینائی نہیں کروں گا. دیکھیں اگر تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ چیز اس نے نہیں کروائی. ہرٹ تو اسی چیز نے اس کو زیادہ کیا ہے. بالکل اسی چیز نے کیا، اور مجھے پتہ ہے اس چیز کا، اور اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ کام یہ بندہ نہیں کر سکتا. پھر اس نے اتنی گولہ باری کیوں کی پھر، اگر اسے پتا میں تھا؟ بتاتا ہوں، جب عوام کا پریشر ہوتا ہے، فین فالوئنگ ہوتی ہے، ماں باپ کی تصویر آئے، ہر بندے کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. تو ہیٹ آف دا مومنٹ اس نے بہت باتیں شاتیں بھی کی، میں نے بھی کی، ٹھیک، غصے میں. ظاہر سی بات ہے، ایک ایگو پرابلم ہوتی ہے ہر بندے کی، فین فالوئنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی بھی ایگو ہرٹ ہوئی ہوگی، میری بھی ہوئی ہوگی. تو جو سوشل میڈیا کا اسٹار ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ پیار سے ٹریٹ کریں گے نا تو وہ آپ کے پیروں میں بھی بیٹھ جائے گا. جب اس کی ایگو ہرٹ ہوگی نا تو وہ کسی کی بات نہیں مانتا. یہ جتنے بھی انفلوئنسر ہیں چاہے چیک کر کے دیکھ لیں. نہیں، ایسا ہی لگ رہا تھا کہ دونوں طرف سے، ہاں جی مطلب ایک مکہ ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، جی جی ایک میزائل ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے. لیکن ایک رات اچانک صبح اٹھے تو سب، جس طرح اب آگ کے اوپر کوئی پانی ڈالتا ہے نا، بیٹھ جاتی ہے. جی جی یہ جو جٹ اور بٹ ایک دم سے اچھے بچے بن گئے، یہ بھی بتائیں نا اندر والی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں ایک دم سے سیز فائر. دیکھو جی، یہ ٹرمپ کون تھا جس نے انڈیا پاکستان میں بند کرائی جنگ؟ دیکھیں میں یہ بات بتانی چاہیے سب کو بھی. کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں آپ کے، میوچل فرینڈ، جی اس کا بھی کوئی دوست ہوگا ایسا جس کی اس نے بات مان لی. کوئی بڑا بھائی.
میرا بھی کوئی ایسا دوست ہوگا جس کی ہم نے بات مانی. میں تو ہر بندے کی بات مان لیتا ہوں, میں ملنگ سا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, مجھے آپ کہیں گے میں صبح میں کہوں گا ٹھیک ہے جی بھائی لڑائی ختم. ٹھیک ہے, تو میرے تو ابو جی نے یہی بولا کہ ہر بندے کو کہ جی آپ کی کامیابی یہ اچھے کپڑے پہنے, اچھی جوتی پہنے, بس یہی ہے. ٹھیک ہے, کامیابی جس کے پاس ہے اس کی لڑائی آٹومیٹک ہے جی, اس کی لڑائی وٹتے پہ ہی ہے. ٹھیک ہے, کامیابی کا نام لڑائی ہے. اسی بیر پہ, اسی درخت پہ جو ہے اچھا وہ میں آپ پتھر کو آتے ہیں جہاں میں فروٹ میں ہوتا ہے. بتاتا ہوں میں کامیاب نہ ہوتا, نہ مجھے لوگ دیکھتے, نہ مجھے کوئی لوگ جانتے, میری کس کے ساتھ لڑائی ہونی تھی؟ ٹھیک بات ہے. میرے ساتھ کسی بندے نے منہ نہیں لگانا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ کامیاب ہوتا ہے نا, کامیابی کا نام لڑائی ہے, کامیابی کا نام دشمنی ہے. لیکن اپنی کامیابی اپنے پاس رکھ کے دوسری کی کامیابی احترام کر کے بھی تو جیا جا سکتا ہے نا. تم اپنی کامیابی انجوائے کرو, میں اپنی کروں, ایک دوسرے کو ضرور جو ہے دیکھیں وہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب چیزیں یہ ہیں کہ میں اگر اس کی کامیابی کو ہٹ کرتا تو میں اس کو یوٹیوب پہ جواب دیتا تاکہ مجھے فالور دیکھیں. میرا وہ کام ہی نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کے فالور یوز کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے, میری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی نا, میں ولاگ میں جواب دیتا, میں ولاگ بناتا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو میں نے تو یہ چیزیں نہیں کی, نہ میں نے کرنی ہے. اس کی فین فالوئنگ ٹک ٹاک پہ نہیں ہے, اس کی یوٹیوب پہ اچھی ہے. مجھے ٹک ٹاک پہ چند لوگ دیکھتے ہیں, میری چلو ٹک ٹاک پہ تھوڑی بہت ہے. اور ختم ہونے والی چیز کا کوئی نام نہیں ہے. نہ اس کو اپنی فین فالوئنگ پہ مان کرنا چاہیے, نہ مجھے کرنا چاہیے. یہ ختم ہونے والے چیز. رجب بٹ بھی ختم ہو جائے گا, مسٹر پتلو بھی ختم ہو جائے گا, کل کو ہماری جگہ پہ کوئی اور آگے کھڑا ہو جائے گا. سیدھا اور مختصر جواب دیں, صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ رجب بٹ اور مسٹر پتلو کی صلح ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ میری ایک بات ہے, وہ پوری زندگی نہ ملے مجھے. ٹھیک ہے, جٹ کی ایک عادت ہے میری, بہت سارے ٹک ٹاک کے اوپر لوگوں کے ساتھ بات ختم ہوئی ہے. جب میں بات ختم کرتا ہوں نا تو میں دل سے کر دیتا ہوں. آپ کی طرف سے دل صاف. دیکھیں میں نے جب بات ختم کی تھی میں دل سے کی تھی. میری وہ عادت نہیں ہے کہ اب میں دل میں کچھ رکھوں, بعد میں کچھ رکھوں. بس ٹھیک ہے, جب ختم کوئی ہوگی. کال, کوئی میسج نہیں ہوا دیکھیں میں بتاتا ہوں, پرسنل؟ نہیں کوئی کال میسج نہیں ہوئی. ون آن ون ڈائریکٹ کچھ نہیں ہوا؟ جب بات ختم ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ایک کال ہوئی تھی. ہوئی ہے کال؟ ٹھیک ہے, لمبی تھی نہیں مختصر نہیں تھی؟ نہیں 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 کال, میری عادت نہیں ہے جھوٹ بولنا. ہاں, اسی لیے میں چاہتا ہوں نا کہ ٹھیک آپ ہے, سچ بولتے ہیں تو سچ نکلے نا باہر. ہاں ایسی بات ہوئی تھی. دیکھیں جب لڑائی شڑائی ہوئی ہماری, میری بات نہیں ہوئی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس نے ایک گانا بولا, وہ غلطی میری تھی. بندہ وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے. اگر مجھے کال کرنی چاہیے تھی اس کو کہ بھیا کس کے لیے بولا آپ نے, وہی ایگو کی بات آ گئی تھوڑی سی کہ مجھے اس نے کیوں بولا. تو میرا دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ یار دی ماڑی گال برداشت کر دی. ہاں یار, تو پھر کمبل پیکج ہوتا ہے نا. یار تو وہی ہوتا ہے جس کی اچھائیاں برائیوں کے ہاں, ساتھ اس کو یار بنایا جاتا ہے نا. تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی جو میں نے فون نہیں کیا. شاید کر لیتے تو اتنی غلط فہمیاں نہ بڑھتی. ایسے ہی ہے. تو اس پہ مجھے تھا کہ اگر اس نے مجھے بولا ہی ہے تو مجھے اس پہ چپ رہنا چاہیے تھا, مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. شاید میں اس سے بڑا ہوتا. لیکن رجب بٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں آپ تھوڑا جذباتی بھی ہو رہے ہیں, تھوڑا رنجیدہ دکھ سا نہیں ہوتا جیسے بندے کی وہ کوئی بہت قریبی چیز تھوڑا سا ہرٹ کرتی ہے؟ دکھ یہی ہے, دیکھیں میں ایسے ہر بندے کو یار نہیں بناتا. ٹھیک ہے, تو اس کو جنون یار بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو میری زندگی میں کچھ ایسے یار دوست ہوتے ہیں بندے کی کہ بندہ بہت کہتا ہے یار بنا بھی ہے, کیا ہو گیا, اور لوگ ایسے دیکھنا چاہتے تھے ہمیں اکٹھے. ٹھیک ہے, کسی کی نظر لگ گئی؟ آئی ڈونٹ نو, اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. نظر تو بڑے بڑے اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے. تو ایسے ہی ہے بس کہ برا لگا مجھے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات بہت بری لگی کہ جب ماں باپ کی یہ تصویریں ویڈیو بنی, مجھے بہت برا لگا. میں نے منع بھی کیا, ہر بندے کو کیا. یہ ایڈیٹر کسی کے قابو میں نہیں ہوتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اب یہ جو گروپ ہے, فین فالوئنگ ہے, سلمان خان کی ہے, شاہ رخ خان کی ہے,
सिद्धू मूसेवाले की है, ठीक है, इमरान खान की है या मैडम की है, सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। अब ये तो नहीं कहते इनको, खुद बताए ना, हम भी एक सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, हमारे भी चंद लोग फॉलोअर होंगे। मैंने ये बातें बहुत दफ़ा की हैं, आपके तवस्सुस में भी ये मैं कर लेता हूँ कि मैंने आज तक किसी को नहीं बोला फ़लाँ के साथ ये करो, फ़लाँ के साथ ये फलां करो। के साथ ये करो। अगर कोई बंदा ये बात करता है, मैं उसके साथ मस्जिद में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि किसी माँ को गाली दो। अगर मुझे वो गुस्सा आता है, मैं खुद बंदे को डायरेक्ट बोल लेता हूँ, लाइव के ऊपर मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है, मैं खुद कर लेता हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि यार इसकी माँ की वीडियो बनाओ या इसकी बहन की वीडियो बनाओ या इसको गालियाँ दो। मिस्टर पतलू ने रजब वट वाले मामले पर क्या सबक सीखा, क्या क्या सीखा इससे? कोई होता है ना, कोई वाक़या होता है, उससे बंदा कोई रिज़ल्ट निकालता है, कोई कंक्लूजन, कोई एक जुमला, कोई एक वर्ड के। देखिए उसके बाद जो है ना, अब हर दफ़े ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती बात करते हुए कि मुझे अपनी ही बातों पे होता है कि मैं ही गलत हूँ, कि मुझे ही इतने यार दोस्त नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर लोग कहेंगे भी यार इसकी नहीं बनती यार बंदे के साथ। अब देखा ये जाए कि गाना उसने पहले बोला था, दुनिया सारी को पता है, और गाना उसने पहले बोला, शुरुआत उसने की, और ऊपर कौन से सा, क्या जुमले थे? मैं बताता हूँ, शुरुआत उसने की, आगे से मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हुआ। गलती इधर मेरी भी थी कि मुझे भी कॉल करनी चाहिए थी, मुझे भी बात करनी चाहिए थी कि यार ये बात आपने मेरे लिए की है या किसी और के लिए की है। इवन कि उसने बाद में ये बात भी की कि ये बात मैंने किसी और के लिए की है, ठीक है। उसके बाद आपका दिल ज़रा नरम हुआ, देखिए रंज तब कम तक हुआ? तो लड़ाई जंग छिड़ गई हुई थी तब कि तक हाँ, हाँ, तब तक तो कम मामला बस से बाहर चला गलवद गया, गई सी। गलवद गई सी, तब तक तो वो फिर मसला जो है क्या ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत सारे ज़ाहिर हैं आपके इर्द गिर्द, इस वक्त कोई है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आपका असली और नस्ली डट गए कि यार ये मेरा असली तो नस्ली यार है, सोशल मीडिया स्टार कोई? देखिए मेरी तो सलामदा फिलहाल जो है व्यक्तिगत तौर पे वो बिलाल मार्थ के साथ ही है, ठीक है। उसके बाद सारे ही जो मुझे मिलते हैं सोशल मीडिया के बंदे, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। अगर जो बात के नंबर की बात करें तो वो बिलाल मार्थ की है अभी फ़िलहाल मेरे पास, तो उसके साथ ही गपशप होती है, तो बाकी अभी किसी के साथ नहीं है। एक दो दफ़ा वो डोगर के साथ भी बात हुई थी, वो भी इज़्ज़त करता है, मैं भी उसकी इज़्ज़त करता हूँ। बाकी ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके साथ मेरी बात होती है, तो बस यही है, एक दो बंदे ही है। जट साहब, मिजाज न्यूज़ के बाद आपने फिर मिजाज इंटरटेनमेंट भी लॉन्च किया और हमने देखा कि रमज़ान में कैसर पिया साहब के साथ मिलकर आपने तगड़ा शो जीतो पंजाब, एक जीतो पंजाब का आइडिया क्या था, पहले वो तो बताएं। जीतो पंजाब बेसिकली एक मेरा यही शौक़ था कि मैं लोगों की हेल्प भी करूं और एक अच्छी हमारी एंटरटेनमेंट भी हो, इस हवाले से हमने शुरू किया था वो। तो क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोग एंगेजमेंट ठीक रही? होता है ना कि नई चीज़ शुरू करते हैं तो बंदा देखता है यार ये इसका फ़ायदे हुए, ये नुकसान हुए, या अच्छा रिस्पॉन्स आया? मैंने ना तो वो फ़ायदे के लिए किया ना नुकसान के लिए किया। अगर बात करें फ़ायदे की, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बात करें नुकसान की, तो जिधर मैं किसी की हेल्प करता हूँ उस चीज़ का मैं नुकसान नहीं समझता। कितने एक लाख करोड़ क्या इनामात दिए हैं इस बार? देखिए मैं ये तो अब दे के मैं लोगों को बताना नहीं चाहता कि मैंने कितना कुछ किया, तो वो ज़ाया होता है इस चीज़ को, मैं नहीं ये करता। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने वो स्पॉन्सर भी किया, ठीक है, उनका भी शुक्रिया। तो इसलिए वो हमने किया कि लोग इंटरटेन हों और लोगों की हेल्प भी हो उसमें। तो हमने देखा कि रमज़ान में चलते चलते एकदम से वो प्रोग्राम बंद हुआ, आप अमेरिका चले गए, कैसर पिया उम्रे पे चले गए, उसकी क्या वजह, क्या स्टोरी है उसकी? देखिए जब भी शेर ने हमला करना होता है वो दो कदम पीछे जाता है, जब पीछे से आगे आता है ना बड़ी छलांग लगाता है। बड़ी छलांग क्या बड़ी छलांग है फिर जीतो पंजाब में? इसलिए वो क्योंकि ये हमने शो जो है ना पूरा साल लेके चलना है। ओके, हम इधर सेट एक बना रहे हैं जिसमें तकरीबन 800-900 बंदा बैठे ठीक है। और अच्छा एक सेट हो, और ये इसके 5 या 6 शो हर महीने में हो ना। तो लोगों ने तनकीद भी की कि यार देखें जी वो किसी ने सॉन्ग लगा दिया, तो मैं नहीं चाहता था कि यार
یہ چیز نا وہ غلط ہو. تو اس لیے ہم نے وہ شو اپنے ریکارڈ کیے. ہمارا پہلے یہ پلان تھا کہ ہم نا 20 شو کریں گے. پھر ہمارا پلان ہوا ہم 10 شو کریں گے, کیونکہ ہمارا وہ اتنا تجربہ نہیں تھا اس چیز کا. تو ہم نے کچھ 4-5 کیے, تو وہ نا بندے زیادہ آ جاتے تھے, اندر جگہ کم ہوتی تھی. تو اس لیے وہ جو آڈینس آتی تھی وہ ڈیلی ناراض ہو کے جاتی تھی. تو جب میں شو سے باہر جاتا تھا تو وہ لوگ مجھے کہتے تھے ہم اتنی دور سے آئے ہیں, ہم اتنی دور سے آئے ہیں, تو وہ چیز مجھے بری لگتی تھی. تو میں نے کیسر بھائی کو یہ بولا, میں نے کہا میں نے فوری وہ کام شروع کرایا ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں گے میں نے وہ کام شروع کرایا ہوا ہے. تو جیسے ہی وہ ہوگا انشاءاللہ اچھا سرپرائز دیں گے. نہیں اب اس کو جو ہے وہ آڈینس بڑی کرنی ہے, منتھلی بیسس پہ چلنا ہے, ویکلی بیسس, تھوڑا سا اس کا جو گیم آپ کے ذہن میں اس کا گیم پلان ہے وہ اصل بیسیکلی تو شغل میلہ لانا ہے, ہوں انٹرٹین جڑا میرا کام ہے. اسی اپنی آڈینس 800-900 بندہ اسی ਉਹਦਾ ایک بناواਂਗੇ پورا, تے اندر اچھے اچھے گیسٹ بلاواਂਗੇ اور اچھے ایک شو کریں گے. نیلام گر ٹائپ طارق عزیز جس کا بہت بڑا حال ہوتا تھا, اس طرح کا وہ آئیڈیا ہے؟ دیکھیں میں تو سوری میں نے وہ شو نہیں دیکھا ہوا. طارق عزیز شو نہیں دیکھا؟ دیکھیں وہ میری ہوش سے پہلے کا ہوگا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں نے نہیں دیکھا, مجھے دیکھنا چاہیے. لیکن میرا کو اپنا آئیڈیا ہے, تو اس لیے وہ میں آئیڈیا بتانا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ کیمرے کے اوپر جب آئے تو میں تبھی بتاؤں. میں اتنی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو میں پوری کر سکتا ہوں. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں بڑا زبردست حویلی بنی ہے, لگتا ہے کہ جس طرح کہ سیاستدان کسی کا ڈیرا ہے. کوئی ایسا بھی پلان اللہ ہے معافی دے, اکثر سیاست جٹ اور کا آپ کہ دور ہی یہ- رکھے جی. وہ دیکھا ہے نا ٹیبل پہ شیر بھی پڑا ہوا ہے, کوئی ذرا سمجھ نہیں شیر آ جڑے رہی. ہوندے نے وہ شیراں دے ڈیرے تے سونے لگدے نے, تے اس وجہ تو شیر رکھیا ہے. کوئی اس کا کوئی اور سیاسی ٹچ تو نہیں ہے اس شیر میں؟ دیکھیں جی, شیر سیاسی ہو یا ویسے ہو, شیر شیر ہی ہے. شیر کبھی گیدڑ تو بنا نہیں, نہ کبھی شیر کتا بنے. شیر شیر ہی ہوتا کچھ ہے. سیاسی وابستگیاں ویسے ہیں, جس طرح بہت سارے لوگ پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں, بہت سارے لوگ ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ان کے کاموں کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو آپ بھی ایک ظاہرہ ایز اے پنجاب کے شہری اس کو کریٹیکلی تو دیکھتے ہوں گے. بالکل کیسی کوئی ایسا performance بندہ نہیں ہے لگی جو نہیں دیکھتا, سارے دیکھتے ہیں جی. کیا پرفارمنس آپ کیسے اس کو ریٹ کر رہے ہیں؟ مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ کی پہلی بار وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں, جی آپ ان کی اس کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ٹھیک کام ہے, گنوائے نا, کیا کام کیے ہیں؟ دیکھیے جی یہ میں بات وہ کرتا ہوں جو بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ادھر سیالکوٹ کے اندر ہی کام بند پڑے ہوئے تھے. انہوں نے اتنی یہ سڑکیں یہ پل وغیرہ بنائے ہیں, تو اتنا ستھرا انہوں نے پنجاب کو کیا ہے. اور یہ اسپیشلی یہ کرائم جو کنٹرول ہے یہ بڑا ہوا ہے, کم ہوا ہے پنجاب سی کے. ٹی ڈی والا جی بھائی یہ بہت ختم ہوا ہے اس چیز کو, یہ بھی ان کی گورنمنٹ میں ہی ہوا یہ ہے. تو آپ ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یار عدالتوں کے باہر ہی آپ خود ہی سزا جزا دینا دیکھیں شروع جی کر میں دیں. آپ بہت سے کو لوگ بے میری گناہ بات مارے سنیں, گئے. نہیں میری بات سنیں. دیکھیں آپ مجھے خود بتائیں, جب یہ چیزیں ہوئی ہیں خود آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا وہ مسجدوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں میری جان. جب بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اب میں نے نہیں بچنا, بندہ توبہ کی طرف بھاگتا ہے کہ کسی طریقے میری جان چھوٹ جائے. لیکن مس یوز ہوتی ہے نا چیزیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے پنجاب میں کہ بہت سارے لوگوں نے سی ٹی ڈی والوں کو مال شال لگایا, جس سے مخالفت تھی اس کو فارغ کرایا. نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ تو مجھے نہیں لگتا ایسا ہوتا ہو. ٹھیک ہے, کبھی ایسا ہم نے سنا تو نہیں ہے. تو باقی اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملات نہ کبھی ہوئے ہیں, اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو. ٹھیک ہے نا, ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن بات رہی پنجاب کے اوپر, بات یہی ہے کہ پنجاب میں انہوں نے بہت زیادہ کام کروائے ہیں. میں اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور بھی گیا تھا, لاہور ٹوٹل بدل گیا. ٹھیک ہے, تو میں تو وہی بات کروں گا کہ پاکستان کے اوپر وہی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ جس نے کام کیا اس کی تعریف ہوتی ہے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ کام کی تو تعریف کر رہے ہیں, اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے, پیٹرول 450 پہ پہنچا ہوا ہے, غریب کے لیے تھوڑا زندگی مشکل ہو رہی ہے. آپ تو خیر امیر آدمی ہیں. چلے میں آپ کو یہی بات بتا دیتا ہوں کہ پٹرول جو ہے 450 ہوا ہے. بالکل آپ کا یہ سوال کرنا بنتا ہے. اب مجھے خود آپ نے بات بتانی ہے. یہ پانی کی بوتل آپ کو میں دیتا ہوں, پیچھے سے میں پانی بند کر دیتا ہوں, کیا وہ آپ پانی مہنگا نہیں بیچیں گے؟ خود بتائیں.
ठीक बात है, लेकिन ये भी तो नहीं, नहीं, हुक्मरानों का मुझे काम है ना कि देखिए आवाम को रिलीफ भी दें। देखिए रिलीव मिलता है ना, हर चीज़ का मिलता है। देखिए ये ऐसा ऐसा चीज़ें नीचे आएंगी, ये अब देखिए पीछे से मुल्क की हालात ठीक होंगे, आपको भी पता है क्या हालात चल रहे हैं। जैसे ही एक चीज़ को वो खोलेंगे, सारा कुछ सिस्टम सेट होगा, ऑटोमेटिकली नीचे आएंगी चीज़ें। बंदे के पास फैम आता है, पैसा आता है, डेरे शेरे बनते हैं, तो पाकिस्तान में ये रवाज है कि लोग सियासत की तरफ भी जाते हैं। ज़ाहिर है टिकटॉक शायद कभी आप दिल भर जाए यार बस बहुत हो गया, कोई नया अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दें, एक नया रुख दें। सियासत में एक आने का प्लान कोई कभी ख्याल आता है, दोस्त कहते हैं यार इस तरफ आना चाहिए, या जिस तरह आप कहते हैं कि मुझे दिल करता है कि मैं लोगों के काम आऊँ, किसी के लिए कुछ कर सकूँ, वो जज्बा लेके। देखिए जी सियासत जो है ना, सियासत सियासतदानों को ही काम है। सियासत एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग सियासत को एक आम लफ्ज़ दे देते हैं, सियासत बड़ी आसान है। सियासत बहुत मुश्किल है। जो सियासी लोग होते हैं ना, उनको हर बंदे के साथ बना के रखनी पड़ती है। कभी भी आपने कभी किसी सियासी बंदे को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा होगा। वो बड़े धीमे मिजाज में बातें करते हैं, हर बंदे से मिलते हैं प्यार मोहब्बत से। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा इस काम से कोई सरोकार नहीं है। बहुत सारे ऐसे सियासी लोग हैं जिनको हम पसंद भी करते हैं, मिलते भी हैं, ठीक है, उनकी बातें भी अच्छी लगती हैं। तो बस हमारा इस हद तक तल्लक है कि बस हम देखते हैं या सुनते हैं सारा कुछ ऐसा। हमने देखा अभी पड़ोसी मुल्क है नेपाल, जी जी उसका एक रैपर था, कुछ रैपिंग करता था, जी जी लोगों की करप्शन के खिलाफ उसके गाने होते थे। ऐसा इनकलाब आया, जेनजी ने उसको आज वज़ीर-ए-आज़म बन गया नेपाल का। तो तब्दीली लाने के लिए सिर्फ देखना तो नहीं है ना, कुछ तो लोग इनिशिएट तो करते हैं यार, नहीं तब्दीली आ रही, नहीं बेहतरी हो रही, आवाम के मसाइल नहीं हल हो रहे, हम मैदान में आते हैं। देखिए जी, हमारा तो काम मीडिया के ऊपर है, हम बात कर सकते हैं आगे जी। ये मुल्क ऐसे ही नहीं चल जाते, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। अब मैं आपको आप कुर्सी पे बिठा दूंगा, आपके ऊपर एक घर की जिम्मेदारी है, आप वो चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान चलाना ऐसे ही नहीं चल जाता, उसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हम है ना, हम आवाम है, हम बात कर देंगे, ठीक है। तो जो बंदा कुर्सी पे बैठा उसको पता है कैसे चलाना है मुल्क को। सियासत नहीं करनी, सियासत बिल्कुल नहीं करनी। ये मैं देख रहा हूँ कोई 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई 3 तो V8 है, मर्सिडीज़ है, डाले हैं। ये कितनी एक मालियत है इन गाड़ियों की? सारी लीगल हैं, रजिस्टर्ड हैं? ये बिल्कुल लीगल है, रजिस्टर्ड है। फिर लोग बातें करना शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, मैं एक माड़ा सा बंदा हूँ, तो मैं एक शरीफ आदमी हूँ। बस अल्लाह ताला ने सुन लिए जी, माड़ी जी कुल्ली असी पा लईए, ठीक है। इनू तुसी महल कहो, इनू तुसी वैसे कितना है रकबा, कितना है? ये रकबा 5 मरले कह लो तुसी। 5 मरले नहीं है, 5 मरले तो 80 बैठे हैं आप। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह ताला सारे नूं देवे साडी दुआ है। ते बस जी मेरी यही दुआ कि अल्लाह ताला नहीं इतना माल है, दरअसल खुल के दसो, टैक्स भी देंदे हो कोई? देखें जी, बताएं टैक्स थोड़ा के सा बगैर भी। तो इधर अब नामुमकिन है चीज़ें। टैक्स हम देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। हम अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं। हम टैक्स के बगैर तो इधर कोई बंदा नहीं रहता। सारी गाड़ियाँ ये सब डिक्लेयर है? बिल्कुल डिक्लेयर है जी। कोई ऐसा काम है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मुझे कल को जवाब देना पड़े, ठीक है, कि लोग कहेंगे देखिए इसने ये डिक्लेयर नहीं किया तो इसने ये डिक्लेयर। बिल्कुल करते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं। माल पानी काफ़ी है, सियासत भी नहीं करनी, तो शादी कब करनी है? कोई बच्चे बाल बच्चा कोई, ये कौन वारस, इसका कोई रोड मैप दें कि सियासत तो नहीं है तो फिर शादी, खाना, आबादी, ये क्या शादी प्लान हम है? करेंगे ना इंशाल्लाह। एज शेज वैसे बता देते हैं, छुपाते हैं? बताता हूँ एज, मैं क्यों छुपाऊंगा। क्या है? आपको क्या लगती है मेरी एज? मुझे लगती है 25 से 30 के दरमियान। बस इसी के दरमियान में है। लब कुछ न कहे तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा तो फिर है। क्या कुछ सोचा है? घर वाले
वालदा वालदेन भाभियाँ भाई कुछ तो करते होंगे। मैं अपनी बताऊँ, मैंने भी शादी नहीं की, तो मैं सुबह शाम ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ। तो एक मुझे जो ना बहुत प्रेशर फील करना पड़ता है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੋਈ उसने? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 4 दिन अंसर जिंदगी जट है का अंसर जट का जो एक स्केच है, जी। लड़की कैसी हो जो जिससे शादी करनी है, जो वाइफ हो, कोई जहन में बनाते ਤੁਸੀਂ होते ਭਾਈਜਾਨ हैं? ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਣਾ ਹੈ? शायद पढ़ाना पड़ जाए, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ गवाह ਪਹਿਲਾਂ- हो सकते हैं ਪਹਿਲਾਂ ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ओहो मैं कहना तुसी नहीं, कर लो, ओहो, शायद की उत्थों का मतलब एक्सपीरियंस आ जाए तो मैं भी ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ सोच ਕਿਹੜਾ रहा ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ हूं। ਸ਼ਾਦੀ। थोड़ा जा कुछ डर जा लग रहा है शादी को। ਨਹੀਂ ਡਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੂਜ ਸੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਫੋਬੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੱਸਾਂ, ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਐਂਕਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਕਰਾਓ ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਚੱਲ, ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਓ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫੋਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਟੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੜਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਸਰ ਲੜਕੀ कैसी लड़की ਲੜਕੀ चाहता है? ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਲੜਕੀ की लड़की होनी है और क्या यार कोई होनी है? क्वालिटीज होती है ना, कोई आखिर आपने अपने ज़हन में अगर कोई रखा होगा। क्वालिटी है तो मुझे बताएं जी, मैं हाजिर हूँ जी। नहीं, आपने कोई सोची होगी ना, कोई हाँ जी। लंबे बाल, कोई जो है वो शराबी आंखें, झील जैसी, कोई गाल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ कोई ਰਿਹਾ इसके- ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ शादी से भी फिल्म बनती है ना, शादी करोगे तो मूवी शूवी बनेगी है। उसपे। बिल्कुल नहीं बनाएंगे जी। अच्छा, जी 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 मैं थोड़ा कोशिश ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀ followers following ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, जी। ਫੀਮੇਲ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ औरत एक फूल है, उसकी कदर करें, तो हमेशा कदर जो है ना करते रहने चाहिए। तो मेरी यही है कि मैं शादी जी है ना 27 करांगा। 2027 जी जी यानी इंशाल्लाह। ये 26 है 26 ओ जी जी 27 करांगे इंशाल्लाह, और अच्छी शादी होगी इंशाल्लाह। अपनी मर्जी नाल करोगे, घर वाले दी मर्जी नाल करोगे? नहीं, मेरी मर्जी तो बगैर कोई शादी होएगी? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ नहीं, ਦੱਸੋ। वो बाजुकात ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਲਵ ਕਾਤ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜੀ ਘਰ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ arrange ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਲਓ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਚੜੀ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, 27 ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੌਰੀ ਸਾਜਦ ਫਰਾਮ ਖਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी सर। तो नींदर तो नहीं आई? चले ठीक है, बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। ओके चौरी साहब, मुझे याद आ गया थोड़ा भी जिक्र करना। जी ठीक है चौर साहब, ओके चौर साहब, थैंक यू जी। ओके ओके। ये मेरे चौर साहब ने दोस्त ने ते इन्हों ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮਦੀਕਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਜਦ ਦੇ। ठीक है। और अगर तुसी गल करो ना जी, कोई खानदानी बंदा मेरी लाइफ च अगर आया तो ये आई है, ठीक है। असली तो नस्ली दोस्त। हाँ, और मैं अगर आखना भी देने ते आंदे ने देने, मैं आखना तो रात है जी, कहते रात है। तो एक मेरा दोस्त है कैनेडा दा, लाला इमरान, वो भी बहुत अच्छा दोस्त है, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬਾਹਰ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, समझ गए। चलो जी, एक बड़ी खबर है। बहरहाल अगले साल 2027 में मिस्टर पतलू ने शादी का ऐलान कर दिया। ਹੁਣ लेकिन ਪੈਸੇ कौन खुशकिस्मत है? ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कुछ में नई चीज़ें देखी हैं इस बार आकर। कोई कुत्ते शुत्ते बहुत लेके आप फिर रहे हैं, ये शौक कहाँ से आया आपको? ये और हर बार जब भी आते हैं एक नया शौक देखते हैं। आपका शौक बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं आपके। ਬਸ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, किसे तो की मतलब ਐਵੇਂ ਹੀ बंदियां तो ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜੀ।
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹੋਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ- ਆਓ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤਨੀ ਲੰਮੀ ਯਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਮਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਟੁਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ, ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਲੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ group ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਸ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ- ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਯਾਰੀ ਐਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇੰਜ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇੰਜ। ਉਸ ਲੰਬੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਇੰਦੇ ਯਾਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਇਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰੈਡੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ? ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਰਾ ਲਾਵੀਦਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਛਸਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਮੰਝਾਂ ਛੰਝਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਡੋਨ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੈ? ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਖਿੜਕੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੜਕੀ ਇੰਜ ਜਿੰਜ ਹੋਵੇ। ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਢਾਣੀ। ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਾਂ ਯਾਰ ਬਣਾ ਦੇਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੈਠਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਸ ਬੈਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਤੇ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਟੇਪ ਬਾਲ? ਨਹੀਂ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਖੇਡੀ। ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟੇਪ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਸ਼ੀਜਨ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟ? ਖੇਡਿਓ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਗੜੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦੀ,
ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਿਡਾਉਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ, ਬੋਲਰ ਸੋ ਬੈਟਰ ਸੋ? ਦੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫੀਲਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ? ਹਾਰਸ ਸੇਲਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਬਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜੋ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਐਬ ਮਲਿਕ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਲਾਏ ਸੁ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇ। नहीं 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 होता ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ना, ਭੇਜੋ। ऐसे नहीं होता ना मेरी जान, ऐसे नहीं होता। ਪਿਓ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਕਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ T20 ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਨਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡੇ भाई तो किस तरह उस करिए? चीज का नहीं देखे जो क्रिकेट बदल गई है देखिए ना। मेरी बात सुने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਨਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, नो डाउट बाबर आजम 19 20 21 22 तक जब वो खेलता था तो यकीन नहीं आता कि शॉट बाबर आजम ने के लिए, इसलिए लोग उसको कोहली से कंपेयर करते थे। अब जब वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो किसी एक खास डिब्बे में बंद हो गया है, तो अब उसको बिठाना है कि मुल्क को जिताना है या बाबर आजम को ही बस पिछले ਜਿਹੜੇ ਕੀਏ ਵੈਸੇ ਰਨ ਉਸਨੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਉਸਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨੇ। नो डाउट, लेकिन वो कितने भूल गया ना शाटा। बिल्कुल भूल गया या नहीं भूलिया। देखिए अगर दिन है तो रात भी बनी है, अगर रात है तो दिन भी है। तो रात है तो सुला दिया जाए ना, हम ये कहते हैं अब रात को भी देखिए- उसको ना खिलाएं। नहीं, अगर उसका रात है तो उसको मतलब वापस ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ domestic ਉੱਥੇ में ਆ भेजें। ਗਈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਲਦ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ सबसे ज्यादा T20 में किसके रन है? बाबर आजम के ठीक है। कितने T20 वर्ल्ड कप जिताए हैं बाबर आजम ने? फिर देखिए मेरी सुनो टूर्नामेंट जिताए ना। मेरी सुनो ना, कोहली से आप कोहली से मुकाबला करते हैं और आप उसके फैन। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ कितने कोहली ने टूर्नामेंट जिताए और बाबर ने कितने जिताए? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ हर ਕੀਤਾ? बंदा करता है, किंग वो- कोहली किंग बाबर। नहीं देखे किंग, मैं आपको यही बात बताता हूँ, जो किंग होता है ना उसको बोलना नहीं पड़ता वो किंग है, ठीक है। उसकी फैन फॉलोइंग है, ठीक है। वो लोग फैन फॉलोइंग है, ये है। ठीक है, उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उसको मिस्टर पतलू उसका फैन है और उसको क्या चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, एज ए प्लेयर अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा खेलता है। क्योंकि जो भी क्रिकेटर है ना वो इस चीज को डिनाई नहीं करता कि वो प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर है। नहीं, वो बहुत बड़ा प्लेयर और है। मैं क्या हूँ, मैं क्या Out of form एक मिनट है। मैं क्या बात करता हूँ, उसको गोरे मानते हैं। एक हम वो मानते हैं, एक सब देखिए वो एक इंटरव्यू चल रहा था जिधर उसने बोला कि कवर ड्राइव किसकी अच्छी है, उन्हें क्या सॉरी इंडियन फैंस बाबर आजम दी No कवर doubt। ड्राइव, ठीक है। देखिए जो चीजें हैं उसको मानना चाहिए बंदों को, उसने बहुत सारे ये आप नहीं मानते कि आउट ऑफ फॉर्म है, उसको वापस डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करके कौमी टीम में वापस आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाए ना। देखिए पीछे हटाया तो हुआ है, कैसे हटाना है खेल ही रहा है ना, और कि क्या करें? अब तुम आप लोग ये कहते हैं कि भाई वो कोई खेडे ही ना तो वो रन कितों करेगा। वो कौमी टीम में ना खेड़े ना, उन पीछे खेड़े कौमी टीम च वापस तुसी फॉर्म अपनी दसो। वापस लेके आए, फिर कौमी टीम में जाए ਤੁਸੀਂ ना। ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ अच्छा खेलता बहुत है, अच्छा है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ इसको प्रॉपर चांस देना, तो ये यकीन बाबर माने। आजम की वजह से उसको चांस नहीं मिला। बाबर आजम के पास इतनी शॉट्स नहीं है जितनी अब्दुल्ला शफीक के पास देखिए है। जी मेरी बात सुने, हर बंदे की अपनी एक शॉट्स होती हैं, हर बंदे की अपनी एक ये मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था, अब्दुल्ला शफीक ओपनर था, बाबर आजम खुद प्रमोट करके ओपन चला गया, उसकी जगह नहीं बनी ना। और पीएसएल की फेवरेट टीम कौन सी है ये बताएं? पीएसएल की फेवरेट टीम यही है जो जीतेगी वो मेरी फेवरेट है,
کیونکہ پاکستان کی ہیں ساری بابر چیزیں۔ اعظم کی وجہ سے پشاور زلمی تو نہیں ہے؟ نہیں میں سپورٹ کرتا ہوں لاہور قلندر کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، باقی اسلام آباد کو بھی کرتا ہوں، بس یہ دو چیزیں۔ سیالکوٹ کا اس بار نام آ گیا تھا، پھر وہ چینج ہو گیا، تو مسٹر پتلو کو کبھی موقع ملے پی ایس ایل کی ٹیم خریدنے کا تو خرید کے مسٹر پتلو بڑا ماڑا بندہ ہے، ٹھیک ہے، میرے نال پھر کوئی نویاں گلاں نہ جوڑ دیا جی کہ یہ ایسے ہے ویسے۔ نہیں، آپ سیالکوٹ کا نام آ گیا تھا ٹیم میں، جی جی پھر جی وہ واپس ملتان سلطان ہوگی، تو کبھی آپ کو موقع ملے تو کس نام کی ٹیم پی ایس ایل میں رہیں گے؟ میں کیا لے سکتا ہوں، اگر میری کوئی ضرورت کبھی ہوئی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جی، ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ضرور دیں گے۔ ٹیم کا کیا نام رکھیں گے؟ سیالکوٹ ہی رکھیں گے، ہو میں جنگ ٹیم رکھ دینی ہے، سیالکوٹ ہی رکھنا ہے، آہو سیالکوٹ کی ٹیم ہے تو سیالکوٹ ہی نام رکھیں گے، اور میں کی کہہ دینا پی ایس ایل میں جنگ کی ٹیم آ رہی ہے، بتائیں نا بھائی آپ چپ کیوں کر گئے ہیں؟ فیوریٹ اداکارہ کون سی ہے پاکستانی؟ مطلب ڈراموں میں یا ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں؟ فلمی اداکارہ پاکستان میں فلمی ایسی کوئی اداکار نہیں ہے کوئی فیوریٹ ہو، ساری اچھی ہیں۔ کوئی ایک نام جو ذرا تھوڑا دیر کے لیے ٹی وی پہ آئے تو روک لیتے ہیں، تھوڑا ریموٹ چینج نہیں کرتے چینل؟ اچھا بہت ساری ایسی ہیں جن کے نام نہیں آتے، لیکن وہ کوئی ڈرامہ بتا دیں، کوئی گانا بتا دیں، ہم نام بتا دیں گے۔ کون ڈرامے نہیں دیکھتا میں، اوکے۔ ڈرامے نہیں دیکھتا، باقی یہ اسٹیج ڈرامے جو ہوتے ہیں شوگر میلا یہ دیکھ دو لیتا ہوں۔ کون ہے ویسے فیوریٹ آپ کا اسٹیج کامیڈین؟ سب سے پہلے میرا دوست ہے کیسر پیا، وہ بہت اچھا دوست ہے، بھائی ہے میرا، اور بڑی عزت کرتا ہے وہ بندہ۔ اگر اس انڈسٹری میں مجھے کوئی دوست ملا تو وہی ہے، تو یہ بھی ایسا دوست ہے کہ اس کو میں بولوں نا وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، ایون کہ اس نے یہ شو کیا میرے ساتھ سما کو، اس نے ریزائن کیا میرے لیے، ساری چیزیں اس نے چھوڑی میرے لیے، تو کبھی بھی اس کو بولوں نا ابھی میں کال کروں گا تو بھی آ جائے گا، ایسا دوست ہے وہ۔ اور اس کے بعد کامیڈی کس کی اچھی لگتی ہے؟ ناصر بھائی ہیں، ناصر چنیوٹی، ناصر چنیوٹی اس کی اچھی لگتی ہے، افتخار ٹھاکر صاحب کی اچھی لگتی ہے، اور ایک اور ہے وہ کیا نام ہے اس کا، شوکی، اس کو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، ملتان کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ٹیلنٹ ہے اس بندے کے اندر بھی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آگے نہیں جا سکتے۔ انڈین کون سے ہیرو ہیروئن پسند ہے آپ کو؟ ظاہر آپ فلمیں تو سارے دیکھتے ہیں ہم۔ سونم باجوہ، پنجابی؟ پنجابی اچھی کڑی ہے، اچھا کام کر دی، پیروں نو کڈ کے، پیر تھوڑے کالے سو، باقی ٹھیک ہے۔ اور جڑا مین بالی ووڈ ہے انہاں دا؟ بالی ووڈ شالی ووڈ تو میں نہیں اتنا، وہ پرانے دور تھے تب جب فلمیں دیکھتے تھے، اب اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں۔ مادھوری، ایشوریا، کرینا، ان کا ٹائم ہوتا تھا نا۔ کون سی زیادہ پسند تھی؟ مدھوری بھی اچھی ایکٹر تھی، اس کا بھی بڑا نام ہے، فلمیں دیکھتے ہوتے تھے پرانی جب ہوتی تھی، وہ میلا فلم ایک ہم نے دیکھی تھی، تو اس کے بعد مدھوری کی دیکھی تھی، وہ کوئلے والی کیا نام ہے اس شاہ رخ خان کی، جس میں وہ کیا ہوتا ہے ٹھاکر شاکر ہوتا ہے، وہ بھی دیکھی تھی۔ بس ایسے ہی ڈرامہ ایک پاکستان میں وہ پریزاد دیکھا تھا، اچھا ڈرامہ بنایا تھا انہوں نے، تو بس یہ کرونا کے دور میں ہم نے دیکھا تھا جب بالکل فری ہوتے تھے، کوئی کام نہیں ہوتا۔ آفر آئے اگر ڈرامے میں، فلموں میں، مسٹر پتلو جائے گا اس طرف؟ دیکھیے جی ایسی بذات خود بڑے بڑے ڈرامے ہیں، ٹھیک وہی ہے، نا، ڈرامے تو کر رہے ہو تو چلو ہاں جی پراپر ہو جائے۔ دیکھو جی آفر شافر کی جدو بھی بڑھاواں گے اپنا ہی بڑھاواں گے، اوکے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کریں گے لوگ کہیں گے دیکھیں جی اس میں ایٹیٹیوڈ بڑا ہے جی، اس میں یہ بڑا ہے، دیکھیے جی ہماری وہ فیلڈ نہیں ہے، وہ جس کی فیلڈ ہے اس کو سوٹ کرتی ہے۔ بطور ہیرو ہی آئیں گے؟ نہیں دیکھیں ہمارے پاکستان میں بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جتنے بھی آرٹسٹ ہیں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، جیسے ان کو ہماری فیلڈ میں آتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا نا، ایسے ہمیں بھی ان کی فیلڈ میں جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے مسٹر گا۔ پتلو کی ہیروئن کون ہوگی؟ کڑی ہوئے گی، ہو میں کیڑی ہوئے گی؟ اگر میں فلم بناواں گا تو پاکستان دے وچ، ظاہر اتنے ہی بناؤ گے نا، انڈیا جا کے بناؤ گے؟ پاکستان دے وچ اگر میں بناواں گا تو ہیدون میری کون ہوئے گی، جڑی اویلیبل ہوئے گی وہی ہوئے گی نا، کسی نے بھی کوئی نہ بنا آیا سی ذہنی، تسی دسیا نہیں؟
हीरोइन वही होगी, ड्रीम गर्ल, कोई भी कोई ड्रीम गर्ल होगी ना। ਕਿਹੜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। कुछ भी हो सकता है ना मेरी जान। अब देखिए अब नाम बताए ना हीरोइन के, मैं उसमें से बता देता हूँ आपको। मुझे तो इनके नाम नहीं आते, आपको आते हैं? मुझे भी थोड़े थोड़े ही आते हैं। फिर पंगे क्यों लेंदे हो? ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। रैपिड फायर का एक सेगमेंट करते हैं सर कि फेम या पैसा? फेम। पैसा खुद आ जाता है। पैसा खुद आ जाता है। एक लफ्ज़ में अगर आप कहें कि मिस्टर पतलू को एक लफ्ज़ में बयान करें तो क्या कहेंगे इसको? स्ट्रगल। स्ट्रगल। फेवरेट क्रिकेटर हमने आपसे पूछा था, फेवरेट पॉलिटिशियन? बाबा कैद आज़म। वो तो सारे दा बाबा है ना। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਜੀ। सोशल वर्कर कड़ा थोड़ा फेवरेट है? अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उन्होंने बहुत काम किया। साइंसदान कड़ा आप दोनों? साइंसदान ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਲਾਗ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬੁਲਾਦਾ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। पूछो सर। आपको कैसा लगा मेरा इंटरव्यू करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं क्योंकि कोशिश ये की है जी कि वो छाप ना जाए, कोई ये ना लगे कि अपने चैनल पे मिस्टर पतलू बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू करा रहे हैं। तो मैं बेसिकली बड़ा तमीज़ में रहकर इंटरव्यू करने वाला आदमी हूँ। मैं वो टिपिकल पॉडकास्ट वालों का किसी को स्क्रू करना, किसी को गैर ज़रूरी तंग करना और फिर उसको व्यूवर और फॉलोइंग लेने का, तो जेन्युइन जर्नलिस्ट हूँ। तो कोशिश की है कि जितना भी अनबायस्ड हो के अच्छा ਵੇਖੋ सारे ਮੈਂ सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੇ ਡਰੇ ਡਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੋ ਪਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? मेरा ये ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। लेकिन जो शो ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ limit ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਮਸਲਾ ਹੋ? ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਫੇਵਰਿਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਦਾ। ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। जी जी जी। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ। कुछ जिंदगी में ऐसा मौका हो जो आपको कभी नहीं बोल सकता? मौके तो गम के मौके हैं, वो भी नहीं आप बुला सकते। कुछ खुशी के होते हैं, नहीं बुला सकते। वालिदैन का इंतकाल हुआ, वो कभी गम नहीं जा सकता, ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने एक मेरा शौक़ था कि मैंने 5 बर आज़म घूमने हैं, जब मैंने वो 5 पूरे कर लिए, वो भी मेरे एक कह रहा था मेरी अचीवमेंट है यार, कि मैंने शौक़ पूरा किया अपना। कोई एक ऐसा काम जो आप कहते हैं कि ये कभी हो जाए ना, मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी के सारे शौक़ जो है ना पूरे हो जाएंगे एक काम करने से? मेरा शौक़ है कि मैं खला में जाके ऊपर से ज़रा मरन वाले काम करने ने नहीं। ज़मीन देखूँ ਇਹ कैसे ਉਤੋਂ लगती है। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਪੋ ਫੜੇ ਨੇ ਉਤੋਂ नहीं ਦੇਖ ਕੇ मतलब ਮਰਨਾ आखिरी है। काम फिर वही हो ना, फिर मर मतलब जाए अपनी पूछ मरना आपका शौक है? मरना तो ज़रूरी है ना जी। ये जरूरी है, शौक है आपका? मतलब शौक पूरा करते हो ना मर जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। मतलब शौक उतों छाल मार के मरना है? छाल नहीं मारनी है, और राकेट जाते ने वापस भी ले आते ने, कोई इतना मसला अच्छा नहीं मतलब राकट ते बह के जाना है। है? हाँ जी। चलो ये जी राकट ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇਂਗੇ थोड़ी देर बाद। नहीं, मैं स्पेस वाले राकेट पे अच्छा जाना है। चलो ठीक है। अच्छा जी ਤੁਸੀਂ शादी ਜਿਹੜੀ ਹੈ किस मौसम ਚ करना पसंद करते हो? मेरा ख्याल है बाहर ही अच्छा होगा सर, ना ज़्यादा सर्दी हो ना गर्मी हो। एज क्या है आपकी? ये गैस करें ना आप। मैं क्यों गैस ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। मैं थोड़ी गैस की थी ना, सही की थी है ना। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ठीक है, इतनी ਹਾਂਜੀ थोड़ी जी ज़्यादा है। ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? हाँ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 35.5। ਸਾਡੇ गाड़ियों को शौक है? गाड़ियों का शौक है, लेकिन बस चलती का नाम गाड़ी को, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो वाला शौक नहीं है। भाई गाड़ी एक होनी चाहिए आपके पास, जो आपको बार बार वर्कशॉप में ले जानी पड़े। कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? मुझे जी मुझे पसंद है
प्रियस पेट्रोल कम खाती है। ਫੇਰ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਲੀ ਲਿਆ ਦੇ। लैंड क्रूजर का पेट्रोल कौन पूरा करेगा आज। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਕਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮਕਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ। थैंक यू वेरी मच सर, आपके वक्त का, आपने बड़े तामुल के साथ हमारे सवालात सुने, उनके जवाबात दिए। नाजरीन, मिस्टर पतलू हमारे चैनल के CEO भी हैं। हमने कोशिश की कि अनबायस्ड होकर एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ पॉडकास्ट किया जाए। हम पिछले 4-5 माह से कोशिश कर रहे थे कि हमें वक्त दे दें। फाइनली इन्होंने हमारे चैनल को इस काबिल समझ लिया कि शायद हमारा चैनल अब चैनल हो गया है कि मिस्टर पतलू उस पर आप बात करें। अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, और फिर ये भी बताइएगा कि किन शख्सियात की आप चाहते हैं कि हम उनके भी पॉडकास्ट करें। आपको जो है वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी जो एक अचीवमेंट्स हैं उनके हवाले से भी आपको आगाह करें। मजाज न्यूज़ के तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो कीजिएगा, और हमें अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान शाकिर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ।